हिंदू धर्म के लिए क्या देखो, अभी तो बहुत लोग, क्या बोलूँ मैं, हिंदू धर्म के लिए बहुत लोग जागरूक हुए। विश्व में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ होगा कि कुंभ में इतनी पब्लिक आई है। लोग जागने लगे हैं, लोग अच्छे से लोग समझने लगे भगवान क्या है, आस्था में लोग समझने लगे, श्रद्धा में समझने लगे। हमें बहुत आनंद होता है कि लोग धर्म के बारे में जागने लगे हैं। हम यही चाहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा हो। हर हर गुड मॉर्निंग मित्रों, तो केम छो बधाई मजामां जशो। तो स्वागत है एक नवा ब्लॉग विडियोनी अंदर। तो अत्यारे आपणे जवानुं छे जूनागढ़ महाशिवरात्रिना मेळामां। मस्त मजानो मेळानी शरूआत थई गई छे ने जाया आपणे जोईए केवो मेळो हाले छे ने तमने पण बतावीए। तो एंड सुधी ब्लॉग जोता रहीजो अने आपणे चेनलमां नवा होय तो सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो मळीए सीधा जूनागढ़। फाइनली मित्रों मेरामां पुगी गया है। मस्त मजानुं जो गाडीनुं पार्किंग है। अहींया आपणे गाडी पार्क करी दीधी है ने हवे आगळ जाईए। आगळ हवे जोता रहीजो। मित्रों ट्राफिक नथी એટલે गाडी लईने आववा दईश। आज बीजो दिवस है એટલે बहु ट्राफिक नथी। गाड़ी खरीद लेने आमां आटा मुकाई जाय। ट्राफिक जूनागढ़मां बहु छे, अहींया नथी। जो मेळामां એટલું ट्राफिक नथी એટલે गाडी लईने आववा दईश। हां पार्किंगमां मूकी दो तो वधारे साરું। अंदर बधाय लई જાય कदाच ने रोके तो અમે તો અહીંયા પાર્કિંગ કરી દીધી અને બસ એ ચાલુ છે। 25 રૂપિયામાં જૂનાગઢ બસ સ્ટેન્ડ થી ભવનાથ બસ સ્ટેન્ડ સુધી આવે બસ। તો તમારે જેમાં આવવું હોય એમાં પાર્કિંગની સુવિધા છે। હવે આગળ આપણે જોઈએ મેળાની મોજ। જો મિત્રો પબ્લિક જોયો બહુ ટ્રાફિક છે એટલું બધું। આવી રીતના છે કંઈક મેળાનું આયોજન। બહુ ટ્રાફિક નથી અત્યારે વાગવામાં રહ્યા છે બપોરના 1। બહુ ટ્રાફિક છે નહીં। તો મિત્રો આગળ આપણે જઈએ અખાડામાં, સાધુ સંતોને જોઈએ। મિત્રો આપણે મંદિર આવ્યા છે તો દર્શન કરી લીજો તમે પણ। અંદર જવાય એમ નથી, બહુ ટ્રાફિક છે અંદર। અહીંયાથી દર્શન કરી લીજો। ટ્રાફિક અહીંયા બહુ ભારતીય આશ્રમ સંતોને જોયો। સાધુ સંતોનું ઘણું આગમન થઈ ગયું છે। આયા ઉતારો છે માંગરો ખારવા સમાજ। ધીરે ધીરે ટ્રાફિક થાય છે મેળામાં।
અહીંયા બ્રેક ડાન્સ ને સરખા વધારે ટ્રાફિક અહીંયા જ છે જો. મિત્રો અહીંયા કિન્નર રખાડા છે તો આપણે અહીંયા જઈને बस में मनाया जाता है। जैसा हम आपने देखा होगा कुंभ में भी है हम किन्नर अखाड़ा और यहाँ जूनागढ़ में भी किन्नर अखाड़ा है। तो लोग हमारे पास एक आशा लेके आते हैं कि माता जी के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आशा पूर्ण होती है। हम हर साल आते हैं, हर साल लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, माता जी ये प्रॉब्लम है। दूसरे साल हम आते हैं तो बोलते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमें बहुत आनंद मिलता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुनी है। और हमें दुख पहले होता था कि भगवान ने हमें किन्नर बनाया क्यों, पर आज कहीं ना कहीं गर्व होता है कि चलो भगवान हर घर नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम जैसों को बनाया है। तो हम लोगों को दुआएं देते हैं, आशीष देते हैं लोगों की मनोकामनाएं के लिए। और हमारा आशीर्वाद ऐसे ही भारतवर्ष की पूरी जनता के ऊपर है। सब खुश रहे, आनंद। हिंदू धर्म के लिए क्या देखो, अभी तो बहुत लोग, क्या बोलूँ मैं, हिंदू धर्म के लिए बहुत लोग जागरूक हुए। विश्व में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ होगा कि कुंभ में इतनी पब्लिक आई है। लोग जागने लगे हैं, लोग अच्छे से लोग समझने लगे भगवान क्या है, आस्था में लोग समझने लगे, श्रद्धा में समझने लगे। हमें बहुत आनंद होता है कि लोग धर्म के बारे में जागने लगे हैं। हम यही चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय भवानी। તડકો બહુ છે એટલે જો ભારતીય આશ્રમમાં બધું પબ્લિક આરામ કરે છે. અહીંયા મસ્ત મજાનો છાંયો છે, તમે જોઈ શકો બધી પબ્લિક અહીંયા જ છે અત્યારે. અત્યારે બપોર થઈ ગયો છે, ફૂલને તડકો બહુ છે તો બધી પબ્લિક અહીંયા જ આવે છે. આમ જોઈ શકો મસ્ત મજાની આપણે મેળાની મોજ લઈને હવે ભાગી જાય. તડકો બહુ થઈ ગયો ને હવે ધીરે ધીરે ટ્રાફિક થાય, જોઈ શકો છો. આપણે હવે નિરાશે આપણે નીકળીએ. આગળ આપણી ગાડી પડી ત્યાં જઈએ પાર્કિંગમાં. ટ્રાફિક હવે ધીરે ધીરે થાય, વધવામાં છે. હવે તમે જોઈ લો હું કે લીલા વયું જાઉં ને તડકો લાગે હજી ખાવા પીવાનું બાકી છે. કરીએ છીએ વ્લોગને એમને વ્લોગ કેવો લાગ્યો કેવો નહીં કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને આવા નવા બીજા વ્લોગ જોવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. મળીએ કોઈ બીજા નવા વ્લોગ સાથે.